কিন্তু তাবুকনি দিনও বুকুক বাই সিমিং আইছে কলম বছর না নাই দ্যাট ইজ অ্যাবসুলুট। আর বিশেষভাবে চিনি ত্রিপ্রাসান বিসিংহ, আমি চাকমাদের কথা বলছি না, চাকমারা তো ইন্টারন্যাশনাল লেভেল। ত্রিপুরার চাকমা জাপানে চাকরি কর, এটা আমার দেখা। ত্রিপুরার আমাদের মধ্যে যারা চাকমা অনেকে দিল্লিতে নিজেদের অফিস খুলে বসে আছে, বিশ্ব দরবারে গিয়ে কথা বলেন। চাকমাদের নিয়ে আমি অনিমেষ দেববর্মা আমি খুব গর্ববোধ করি। আমি আমাদের ইএম মহোদয়কে বলছিলাম, সুপর্ণা খিসা যদি 20 বছর আগে রাজনীতিতে যোগদান করতেন, আজকে চাকমারা এই পৃথিবীতে না, পৃথিবীর বুকে আরো অনেক উচ্চতায় থাকত। কিন্তু চাকমারা একসময় পলিটিক্স করতে চাইতো না। শিক্ষিত চাকমাদের মধ্যে রাজনীতি করতে চাইতো না। খরচের 10,330 জন শিক্ষিকা সুপর্ণা খিসা তিনি রাজনীতি খাইনা পাইকা মিয়ারও বক্তৃতা রেখা, কিন্তু মাইক হামিয়া খরাং দিন চালিয়ে এবং সকালবেলায় যখন আমার সাথে দেখা হয়, আমিও তাইলে একটা শিক্ষা দিছি। আজকে বক্তৃতা দেওয়ার আগে মাইক্রোফোন এবং নিজের গলার মধ্যে একটা অ্যাডজাস্ট করে নেবেন, তারপরে পাথরু তুরু আর জুজু বলবেন না। তিনি লিখাবলে কাহাম বক্তৃতারিকা ববরঞ্জন নাম সংখ্যা ববরঞ্জন বুঝি খানেন কিছু মানে তাহলে কিন্তু বক্তৃতা পাইতে তুই খাস করে বুঝিও বেশি বুঝি আপনারও পাইতেই জরা সব পাইতে। তো চিনি বড় তামকে ঠকাই যাকে ঠকক যাগো তামকে। আমি আগেই বলেছি চাকমাদের কি নিয়ে তো সেই লেভেলে আমি আলোচনা করব, কিন্তু চিনি রিয়াং ভাই পেয়েছেন ঠকক যাকে ও লেখা রিয়া পড়ানা রিয়া বর্গ 35 বছর সিপিএম শাসনও চেয়ারম্যান চন্দ্র ভাই খাইছে। ও 10টা ব্লক থাঙ্গানি ফাইনালি হোটেল মাইকিসা চারিখা বাস চেয়ারম্যান বাবু ইনাফ 2 লক্ষ টাকা নিয়ে সামুং রহকা টেবিল তলাতে চেয়ারম্যান বাবু 2000 টাকা বাস বাজার থাঙ্গালে আটা বিয়ান খাইনি মাসা কত সালি আইতে তাঙ্গা 2000 দি পাওয়ার হাবি থাকা আইতে ফাটার সারকে আর 2 লাখ উঠকলাম দেখাইতে 2000 বেশি বলে খাতলাম সব কাট নিয়ে হাইক টাকা ঠিক ঠিক আইতে আহাইকলাই 35 বছর থকক জাগবান তিনি জাম্পুয় ফাইদুকে তামু নক চেংরেং গরেং নক হানিয়া आं अनिमेष देबबर्मा खुवायो आचायै आं से तामके शिवमले सिगांनि न बुंनाय अमले चिनि नियांगरनि न बुंनाय आं से शिवै तानि अम थकब जांनै तब इलेक्शन फाइगानगे बीजेपी सानाय नक लिस्टनि थाखाय नर्म नक रेनाय हाइते तिप्रामो थाबाय तंगि नर ताम माननाय तिप्रामो थाले मुहाफरि माया सानाय तिप्रामथा खे मुहाफल आत्रि सानाय दाग बीजेपी है फाइदे चिनिले त्रिपुराव सरकार दिल्लीबो सरकार रांग बा बस्ता बस्ता फाइनाय आबो बाइसे जों इलेक्शन बा गायनाय बर सानाय आबो कक मा फिरबनाय चिनि लिडार लो जों 70 बछरनि ककनो चिनी जनगण साइमा खानाय सीपीएम तामर खासन नय बीजेपी थांनाय 4.5 बछर तामर खाइছে प्रेम कुमार बबरंजननि बुआई प्रेम कुमार तो प्राय अरनि बरफ जत शिवबताम खाइके खरच माननीय मंत्री 5-6 मास दिबगे मंत्री जाके तम खाइमा नाइबा बहाय
ডিএম নো কো খানারি মান নাই না বিডিও নো কো খানারি মাই আইছে কিন্তু ও ফুনুকনানি ফাইনাই নির্বাচন রিয়াংনো মন্ত্রী রিয়া মানে রিয়াংনো মন্ত্রী খাবলে এনি সানা যায় আরে जोंनि सियादो बा राजनीति टिप्राम थाले चिनी टिप्रासानि बदल जों डली रिया बबरंजन रियानो टिप्राम था इएम स्नामका 6 मास बागिनि स्नाम बाहा जे दिनो पुइला समाय कांलायका आ दिनो रेखाबलाय এবং थिनांगो रियानि बिसिंगो देबरमान बिसिंगो चाकमान बिसिंगो मन्त्रीखौ पुइलानि दिन सिबिनो जों मन्त्रि दिनाय बर' गाहायजों सावरायनाय बिनि बागै जों थामसामा दंनाय दिनै जम्पुइ हिल्सो दैमाया दैबांदो रुजुयनाय थाङो कुनो मन्त्रि दे थाङै बागाराव दैबालै केकु थाङै रिनायबा मोटर दंनाय पाइप दंनाय আরে আমাকে একজন জিজ্ঞেস করেছে গতকাল যে ওই নিচে কাঞ্চনপুরের থেকে জামপুই হিলসে কি করে জল যাবে আমি স্যার আপনি জানেন না কেমনে আইব জল কয় না স্যার আমি তো পাইপ দিয়ে আনলে তো মোটর আগুন লাগিয়ে দেবো কেমনে জল উঠামু আমি স্যারকে শুনেন এইটা কইলেই তো আপনাকে ঠকাই সব সময় जोंतिरुक शिलाबो भाइकी दैग्लांनानै दैति सादि गोजार माजाराव कायसा स्टोर खायदि आरो दि सिबि तावाय सकते एकटा मोटर रुबोय जाम्पु हिल्स तलांनि साबत लांनायबा प्रनेन देतलांनाय ना बबरन लांनाय मेशिन पाइप এবং टेक्नोलॉजी से तलानि दैनो साकाव लांथानाय কিন্তু মেশিন আসলে দিনে অর্ডার লাইনে সামু আ অর্ডার লাইকা জিজাক এমএলএ মন্ত্রী নেতা বিনিবাগিন जों নেতা বাছাই মা লাইনাই ও কখনো जों না সানাই আজকে বিজেপির অবস্থা কোথায় হংস কুমার ত্রিপুরা বিরোধী দল নেতা বিজেপিনি টিপ্রাম থানো প্রশ্ন শুননাই কাউন্সিল অধিবেশন হংস কুমার আগি বড় कोयला खनि नुकमानि बेंगलुरु मोनिजाखा बुइबाय हायचे बुबाग्रा जुदि ग्रेटर टिप्रालेन तुइ भाइरि मान कांगे हंस कुमार बेंगलुरुनि कोयला खनि आरो थां काम खाइने 6 मास कालि हायचे बिनि आसल मकल लुखा बार तामसाव खा बेंगलुरु कोयला खनि एबले मेघालयसो कोयला खनि हाइ पाइ खाबले जोंखि हंस कुमार त्रिपुरा न पाइना बागै लक्ष लक्ष कोटी कोटी रां रेखा 1 टाका हंस कुमार न जोंरिया हंस कुमार शुधु ग्रेटर टिप्रालेन ते दफानि बागै टिप्रालेन न फाइ जुगबायगा टिप्रा मखौ फैगे ओ कगनो नो मा सानायता बीजेपी ता महाराजा न भाइगे नष्ट खाइदेन नाया सोया बरैरक नाया सोया चलारक यूट्यूब सानाय अरे कोक से ठीक मतो पेपलाई माया को खरां मन स्रामरो खाइग्रा वाइ जे कोक सानाय कोक से साइने को ठीक मतो बरक साव बुबाग्रा माया ग्रेटर टिप्रालेन तुइ माया आवास सुजाया कत बरक बुबाग्रा हिया बर प्रदूत बाबू होनो हायचे नों त्रिपुरानि मुख्यमंत्री मानिक साहानो दा थाङै बीजेपी खायनाय नों एमपी नों मानिक साहानो दा मानिक बाबू होननांगौबा प्रस्तुति साननांगौ दफानो सिखलुकनान बागै महाराजानो चिकनके फुंनान बागै प्रदूत बाबू हिनमानो बर অথচ বিজেপি নিয়া ত্রিপ্রাসাল লিডার ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহানো মানিক বাবু নোংরা গিয়া আর जों ত্রিপ্রামতা খাইনাই আঞ্চলিক দল খাইনাই
মহারাজান কোকবাদ্রান অনিমেষ দেববর্মানো মানিক সাহানো খুলা আমান মানিক বাবু ইন্দ্রা গলেছে আর খুলা ভর্তি গেলে মো কবছে মা ফিরকনো তিনি আনু কিছু কিছু ফেক অ্যাডভোকেট আরে বড় তিনি যদি ও কাঞ্চনপুর 10 দাও প্রনেন্ডরিয়াং যদি প্রনেন্ডরিয়াং একটা সাইনবোর্ড থাপাইতো নিতাই ডাক্তার প্রনেন্ডরিয়াং এমডি অবাক নাংনাই নগরন বড় হাই উসগানসে ফিলিপ বংনাই উসগানসে आंबाय মিটিং খাই দংমানি বুবুরু প্রনেন মো এমবিবিএস পাই এমডি খা নর যত आंबो অবাক নাংনাইতা প্রনেন এমডি থাকা প্রনেন যদি আমতেই নাই বুট থেপাই তোকে আবো আসল ডাক্তারি আমাকে ফেক ডক্টর মান ফেক নিকক সমাজ এডুকেট মেট্রিক সিরিজ পাস খাইমানুগো না 12 পাস খাইকা না বিএ পাস খাইকা না কোনো ল কলেজ থাং পরীক্ষা ইউটিউব ভাই সানাই আং একজন এডুকেট নকে আপনো সত্যিকারের এডুকেট হিনাই আগরতলা বার কাউন্সিল সনদ নাহার দি উকিল রক প্র্যাকটিস খাইনাকে বার কাউন্সিল সনদ নাঙ্গো আগরতলাকে সনদ নাহারা গিয়া গুয়াহাটিওকে সনদ তং বুंनाय जोंबो बुजिबाय आमती बरग्रक तिनि साव अनिमेष देबबर्मा चाया बुबाग्रा चाया अनिमेष देबबर्मा बाहानजो साबाय कायजा बान साबाय काय आरे इनि बांतावसा साव अनिमेष देबबर्मा राजनीति फाइमानि सकांनो आनि बाहानजो बान साबाय कायजा आबो तान साबलाय हरक बिसु बरक सिप चिनि एम बबरन की शिवाबो ना एम डोलियान बाबू शिवो इट इज मी हु टोल्ड देम हु इज टेलिंग द होल कंट्री आं साबला आबनो तुयै फेक एडवोकेट रक नुकजागि सावतामो बोदे जातिनि बागि खायनाय हा बोदे जातिनि बागि खायनाय बिनि बाहानुक सेबो वानसाबाय कायो I challenge that fake advocate bin thani kuno dostabet tongkai jangani bahano junno kai wansabai amne kai kono kharis thanglo ha poribaro 8 bochor ma kasalia boite no sudani humki bai am bombeo sa tar porba borobro जों तिप्रामथा रागी अकराक no बेल रिनान बबी तिनी सावतानो ओ निना देबबर्मा हाय बबरंजन रियां हाय बबरंजन रियां आं सिया आं कोनो 20 बछर आगे सिया but I have seen one good thing about बबरंजन रियां हजम खायना शक्ति दंमाय निनि बुकुमुनि बुमुखा राजेन्द्र रियां CPM MLA और निनी बिहिनी बुताब निनी नुआई बंग प्रेम कुमार रियां तब मंत्री बबरंजन नक्सु बने कररानो सिगमाहिनी बोदे दफान लागी खाइने ते ताकताम खाइने बबरंजन नकी दुइटा सिलाई दिन सिनाय कायसाकाय राजेन्द्र ककबुथार दे आते कायसाकाय प्रेम कुमार ककबुथार छि आइ कि जे प्रमाण लै सिनाय बबरंजन हानो हामजा ओमंखा केबेंनाय रो ककरि कक केबेंलाय दंमोस प्रेम कुमार नि बिसिंतै बबरंजन तानाय राजेन्द्र रियां नि बिसिंतै बबरंजन तानाय दे बबरंजन नि सामुं नि बिसिंतैसो बबरंजन नाय गोबां बरक तिनि परामर्श दो तिप्रामथाव से करिब अमक के हटाओ दलिरियां के हटाओ तिप्रामथा बचाओ अरे नों बदल खाइबा नों बीजेपी खाइसे दलिरियां हटाओ छाइ दं CPM खाइसे CPM नेतार सांबादिक सम्मेलन छाओ ओ निमेश संगे बरक रिलायबल या नों रिलायबल नोंथां CPM या कारि बुबाग्रानि तिप्रामथा फायो My dear warriors,
My dear friends and brothers and sisters, norok sijani, norok ma phirok nai. Netang nangai, jukti torkon bisingtino netango. Molok solaima jagai apka mayung nikam saite. Jampui hicho lok raja bufang beraja. Abono 100 জন বরক থানিব সদন মায়া মায়ু কৃথিন্ন রিদি আবো সইদলাং হইতে মলক সমাজ আগায় যুক্তি তর্ক নিবিসিংতিন দাবি আদায় মা খাইনাই বরগ থানসা মা খাইনাই চিনি যুক্তিতানো ম চিনি হাওর চিনি শাসন মাংনাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মা তুকুনাই অমসি চিনি নাহার করতে চাইতো মানুষের মা দরজার নাইছে नों नेतालें नों मुसुमो पुरो पसा एकजन बीजेपी लीडर बाइसे साइड इता तुमरा केमने बय दिसि गाने तुमरा येन बगरन कत लाख टाका मासे जाउनि जामा बाइसे खा कई सिरि सिरि बिहि बाय माइचा बाइसे दे नों जामासे सिरि सिरि साया तामो चिनि येन बगरियां बा लाख लाख रां बुइचाइ पाइखामो आ बरक नेतांनो उचित गया नेतांगाय कक खनाका हाय खनाका वांसुना नांनाय बबरो दुनियां बस की मोरां बुखा प्रश्न करते হবে प्रश्न करा जानते হবে जों ত্রিপুরাসারক जों प्रश्न सोंया जोंखा खरंनै ত্রিপুরাসা थांगा कांचनपुर बाजारो वानसानुबि नायनायखा रे मरम तो तिनि ततरा दिखै दुमै गिजा मा थकगने ए काकु आधा आधा कप चा दो एक कप खानी है आधा कप आन खै फु खै दुक वाइसाबै नोंनो आसा है हा आधा कप चा खानी होइसे हे एकमात्र बेटा আমরা দইরা রাখছে ওই লালজুরি সব এলাকা সেই দেখতাছেন বুথেব জামা পাইছে বাহ আঙ্গা নেতা হা টাকা আইছে নব শুধু আসে ত্রিপুরা বিশেষভাবে যারা চিনি ইউথ Siklarok they already decided their mind CPM খ্লাই হাক মাকা CPM খ্লাই জায়গা মাকা CPM খ্লাই চিনি লক্ষ লক্ষ বেকার বাঙ্কা CPM chinte khlaiya the youth already have understood this and more youth ro chini boys of khaidan gai it will take another 30-35 years and till then na tongnai ata rajen na tongnai manik sarkar na tongnai jitendra chaudhuri joton itihas nkhane so CPM tei phairia bini bagi jara CPM khai tongnai even ata rajen respect with due honor and respect आं कबो आता फाइ बाइसे त्रिपुरा मथावै अ मथा नों फाइकै चिनि दुखै तेगिजा मा तो मथान तो मा खानाय बाय वी आर रेडी चिनि ते खरच फ्रेंड तो राजन रोडिया एक बुक बाइजे केचन ने इवन आई एम अपीलिंग हिम प्लीज कम एंड जॉइन त्रिपुरा मथा कारण ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ডनि सबाव खरकसा बरकनि नरम सापुट नांगने एवं ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ড माननानि जों गोबां हाकसालयै 2023 बीजेपी बुझे गेছে नड्डा जी मैं आपको भी बोलना चाहूंगा आप समझ लिया खुमलंग आने के बाद आप ये बात जरूर समझ गए होंगे बीजेपी अकेला सरकार नहीं कर सकते हैं त्रिपुरा में अब तो बुझी पाई है ত্রিপুরা মথাকু চাই कांग्रेस CPM सरकार खाइने त्रिपुराओ ত্রিপুরা मथान ना बीजेपी त्रिपुरा सरकार खाइने ত্রিপুরা मथान नांगनाय ত্রিপুরা मथाकू सिर्फ एक ही डिमांड चाहिए वो है ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ड रिदी जोंनाय खोथा हाय जोंनाय फ्रेंड आ 2023 बीजेपी नि थांनायनि कोनो लामा गैयै बा ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ডनि चुक्ति मा खालायनायनो नरक
নিশান কক বুঝুই और खर्चा करने में निमन प्रोनेलन কক বুঝুই प्रोनेल आने साउसर ত্রিপুরা মথা একা সরকার পাইলে সাম মুখ্যমন্ত্রী নাই ত্রিপুরা মথা প্রণেন সাকা প্রণেন ত্রিপুরা মথা মুখ্যমন্ত্রী সামং নাই আমনো নাই চেন রাজনীতি খাই আবকে বিজেপি সিপিএম কংগ্রেসে যে মানিক বাবুকে মুখ্যমন্ত্রী করতে হবে সুদীপ বর্মনকে মুখ্যমন্ত্রী করতে হবে নো চিনি পার্টিও যদি आगाम के मुख्यमंत्री उन्मान उगाय चीनी महाराज प्रद्युत किशोर मानिक को मुख्यमंत्री आगाम से नो वन एल्स फियाबो चीनी नाहारनु महाराज नि नाहारनु मुख्यमंत्री मंत्री नय आइते जों जे तिनी लक्ष लक्ष त्रिपुरार जाम्पुई हिल्स दंने लंतराय दंने आथारमुरा दंने हास्ते गोनाङै हास्तेनि फादारावबो चीनी बियालो तंनाय त्रिपुरा ताकुते बुकुक संनि बागे कायसा स्टेट हुड टु बी फाइनानि मोस चीनी मा ओ हिमांगो सुनतिनि थैलाय दंबाय नर वान सुबि नर यूट्यूब खुलनाय खना यूट्यूब खुलबि खना वानि प्रोग्राम खना 19 तारिख 20 तारिख नो यूट्यूब खुलदान साइलांबाय 20 तारिख आन प्रोग्राम 21 तारिख को यूट्यूब खुलदानि प्रोग्राम 22 तारिख tangi why tangi chen haike pako gei Dophani takuti bukuk somno chini kok bai chen buzo i mata thamsano strong ma khaide greater Tripura land no daki mannan bagi जों chini आंदोलन no teibo teji ma khaine abun bagi এবং 2023 is an opportunity for us প্রত্যেক ওয়ারিয়র যখন বাজারও থানে আনন্দ বাজার থানে পেচারথল বাজারে যখন যাবেন তখন আপনাদের অনেক খুফিয়া এজেন্সির লোক আমাদেরকে যারা বিরোধ করবে সেই সমস্ত লোক তারা জিজ্ঞেস করবে বিমান বাবু এইবারের অবস্থা কেমন বুঝাই দিবেন এইবারের অবস্থা কেমন থার্ড পার্টি মই जों कायसा सार्वे खालायदि नायगा त्रिपुरा मथा যদি 60টা বিধানসভা কেন্দ্র এককভাবে লড়াই থেকে 3 দিন 35টা সিট একা যদি ত্রিপুরা মথা সরকার গঠন করে বুই বিজেপিতে সরকার সব ফাইলিয়া সিটুতেই সে তো বিজেপি খাই সরকার को ফাইনে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড মাননে যত শিবই তাঙ্গি ত্রিপুরা মথানি ওয়ারিয়ার কেন কাজ করবে নরক চিনি ওয়ারিয়ার্স ও কখনো নরক বুঝো